Lamsogo strang satini kokboro kok tumawo ang nong ni logi tongo Orupa de Burma. Tabok sekjorni nangkungmani kokboro kok tumarok ngkha. Manipur hastio tabuk belanyo halok hamye angi tongmano toye kok thumnaroni buskango kok shaka hastini montiro kora Dr. Manik Saha. Manipur hastio tabuk belanyo halok hamye angi tongmano toye kok thumnaroni buskango dada shidak angi kok shaka Tripura hastini montiro kora Dr. Manik Saha. कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ सीएम साहब को। मैंने मणिपुर का सीएम को मैंने फ़ोन किया था, उठाया नहीं, शायद बिज़ी होंगे। फिर रात में भी कोशिश किया, सवेरे भी कोशिश किया मैंने, लेकिन हमारा जो सीएस साहब है हमारा, उसके बाद डीजी साहब को मैंने बता दिया वहाँ अधिकारी से बात करें। और वहाँ जो हमारा स्टूडेंट्स है करीब 150 है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और एग्रीकल्चर इस तरह, और 24/7 एक हेल्पलाइन भी खुले। मैं खुद भी वहाँ, हमारा एक त्रिपुरा का ही एक डॉक्टर है वहाँ, तो वहाँ फैकल्टी है, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने सब, मैंने कहा सब उनका नंबर दो, तो वो भी कलेक्ट करके उस स्टूडेंट्स यूनियन जो है हमारा त्रिपुरा का, ये इन लोगों का नाम मुझे बताया गया है। और मैं इन लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ कैसे क्या है, क्या सिचुएशन है। तो लेकिन ये लोग अभी CRPF के थ्रू जो खबर मिला है, हमारा डीजी साहब ने कहा इन लोग वहाँ पर हॉस्टल में ही है और सेफ में है। तो आज सवेरे देखेंगे शूटेड साइट। कल रात भर उन्होंने कहा जो रात भर बोलते, रात में वो शूटेड साइट था, दिन में हो सकता है कम हो, तो उस हिसाब से उनको सेफ साइड में ले आएंगे और उनको नज़रदारी उनके पास है। तो ये जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। और लेकिन हमारा तरफ से उन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे और उनको इवैक्यूएशन का सवाल हो तो वो भी हम लोग करेंगे। जो भी सिचुएशन है मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हो सकता है गवर्नर साहब से भी मैं बात करूं। अभी सीएस साहब को मैंने कहा अभी जाके हम लोग फिर बैठेंगे, बैठ के हम लोग बात करेंगे। सर हेल्पलाइन नंबर में अभी तक किसी ने कांटेक्ट किया है क्या? अभी बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वहाँ, क्योंकि 24 वहाँ हमारा जो ये CRPF का लोग भी उसमें थे, हमारा पुलिस विभाग भी थे, आधिकारिक थे, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का वहाँ भी लोग थे। तो ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। सर ये फॉर द सेफ्टी, तो मणिपुर गवर्नमेंट, हमारा आज पेपर में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा ऑलरेडी, हमारा माननीय गृह मंत्री जी से भी बात हो चुका है। तो ज़रूर उसमें जो भी करना है वो तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मणिपुर का सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। MLOni hostel sramjangmani yagulo abono fiyogi rejaka fashalo aro manjaka mantri okura Dr. Manik Saha. Shujur bagan amsayo MLA rogni bagai tongmani thai hostel katal tangjaka abono fiyogi rekha Tripura hastini mantri okura Dr. Manik Saha manjak thakia kebonai bodolni adom Onimesh Debruma bonakari bo manjak thakia Bidhan Sabha ni speaker Bishobendhu Sen khoboi mantri te kubun MLA ro jotoi 51 crore rang sebai o hostel tangjaka oro jotoi khotor tongo kaiburi chiba। সবাইকে নমস্কার। কলমখা আমবাই আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অনারেবল স্পিকার পবিত্র বিধানসভা শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, উপস্থিত আছেন অনারেবল ডেপুটি স্পিকার শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, এখানে উপস্থিত লিডার অফ অপোজিশন শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়, যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং অ্যাডভাইস এখানে দিয়েছেন। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে পরিষদীয় দলনেতা, পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্সের মাননীয় মন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন, একটু আগে এখানে সবাই এই যে MLA হোস্টেলের রীতি কথা আমরা সবাই জানলাম, আমাদের রতনদা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। আমরাও জানতাম ছোটবেলায় একটা MLA হোস্টেল, যেটা এখন আমাদের এটার মানে অবশিষ্ট আছে কিনা আমি জানি না, অবস্থা খুবই করুণ। তো সেই MLA হোস্টেল, সেটা 1 নম্বর একটাই হোস্টেল ছিল, পরবর্তী সময়ে এটা হয়ে গেল 2, এবং পরবর্তী সময়ে যেটা বুদ্ধ মন্দিরের সামনে যে হোস্টেলটা হলো সেটা হচ্ছে এখনো সেইভাবেই আছে। এবং এখানে একটা
একটা ডিভিশন দেখা দিত, যে যারা সরকারে থাকবে তারা ওই হোস্টেলে থাকবে, যারা বিরোধীতে থাকবে তারা ওই আরেক হোস্টেলে থাকবে, এইরকম। কিন্তু এখানে আমি সমস্ত বিধায়ক বিধায়িকা যারা যে পার্টিরই হোক, এখানে কিন্তু আমরা একত্রে কিন্তু এখানে থাকবো, যার যার মতামত নিয়ে কথা বলবেন বিধানসভাতে। কিন্তু এইরকম একটা এখানে অনিমেষবাবু বলেছেন, যেটা এমএলএ হোস্টেল যদি আমরা বলি ঠিক লাগছে না, মনে হয় বাচ্চাদের হোস্টেল। তো এটা বিধায়ক বা বিধায়িকা ভবনও হতে পারে, বা এখানে যে নাম আমরা স্যুট, আর এখানে হাউস কমিটি আছে, ওনারা নিশ্চয়ই বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন, সেভাবে ডিসিশন হবে। তো যেহেতু এমএলএ হোস্টেল আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি, তো সেইভাবেই চলছে। তো পিডাব্লিউডির তরফ থেকে এখানে বলা হয়েছে প্রায় 51 কোটি টাকার মতো প্রায় খরচ হয়েছে, তার থেকেও বেশি। বিল্ডিংয়ের খরচ এবং আনুষঙ্গিক যে ফার্নিশড কোয়ার্টার দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন, দুটো এখানে লিফট আছে, এখানে লবি রাখা হয়েছে, মডিউলার কিচেন রাখা হয়েছে, 2 BHK যেটা আমাদের রতনদা এখানে বলেছেন। এবং সত্যি আমি 2-3টে রুম আমি গেছি, এটা অনেকটা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের মতো বলা যায়, নট রুম, অ্যাপার্টমেন্ট। তো এত সুন্দর একটা জায়গায়, যেটা বলা হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা একটা তার যে স্থান, সত্যি এটা আমরা গর্বের সাথে এখন বলতে পারি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এমএলএদের থাকার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সত্যি এটা অপূর্ব। আমরা পিডাব্লিউডির তরফ থেকে আমরা যারা এটা ডিজাইন করেছেন এবং যেভাবে আর্কিটেক্টরা প্রথমে ডিজাইন করে, পিডাব্লিউডি তারপরে কাজ করেছেন, আমি ওনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেব। এবং এর একটা রুলসও বানাতে হবে, মানে কেউ ঢুকে গেল আর যেভাবে থাকবে সেটা না, একটা রুলসও বানাতে হবে, কিভাবে কি কার কত ফিস দিতে হবে, মেনটেনেন্স করতে গেলে কি লাগবে, তার একটা রুলস। আমি ল সেক্রেটারি মহোদয়ের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, উনি নিজেই এই কথাটা বলছিলেন, আমরা নিশ্চয়ই এটা করবো। এবং আগামী দিন এখানে একটা পরিবেশ গড়ে উঠবে, বিরোধী দলে যারা থাকবে ওখানে গিয়ে অ্যাসেম্বলির মধ্যে যে যার কথা বলবে, কিন্তু তার বাইরেও কিন্তু একটা জগৎ আছে। আমরা যদি একসাথে থাকি, কারণ একটা বন্ধুত্বর যে ভাব, সেটা কিন্তু একসাথে থাকলে মানে রাজনীতির বাইরেও কিন্তু এই জিনিসটা হবে, যেটা আমি বললাম আগে, 1 নম্বর হোস্টেলে তারা থাকবে, 2 নম্বর হোস্টেলে এবং অন্যরা থাকবে, এটা না হয় একই হোস্টেলে থাকলে আবার সুন্দরভাবে আমরা যখন এখানে বসবো, তখন ভ্রাতৃত্ববোধটা কিন্তু জেগে উঠবে। আমি আশা করি যে এই যে ভবন বা আবাসিক যাই নাম দেই, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এবং আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আরও জাগবে। এবং আমরাও মাঝে মাঝে আসবো সবাই মিলে। এখানে টোটাল 45 এখানে অ্যাপার্টমেন্ট করা হয়েছে, 45টা, যারা মিনিস্টাররা আছেন 12টা বাদ দিয়ে, এবং আমাদের যারা বিরোধী দল নেতা আছেন ওনাকে বাদ দিয়ে, চিফ হুইপকে বাদ দিয়ে, বাকি এখানে 45-এর মতো এখানে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, ওনাদেরকেও বাদ রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই রাখা হয়েছে। তো সেইভাবেই 45-এর ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিন, যেটা অনিমেষবাবু বলেছেন, যে একটা জিনিস করা কিন্তু খুব ইজি, কিন্তু এটাকে মেনটেন করা ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু অন্যান্য বিদেশে আমরা অনেক কিছু, কিন্তু অনেক জিনিস শেখারও আছে, ওরা কিন্তু টিপটপ রাখে, যাই হয়েছে সেটাকে এবং তাতে দেখা যায় যেমন রুগীর সময় আমরা বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। আমার মনে হয় এটা কিন্তু বিল্ডিংয়ের বেলাও এটা হওয়া উচিত, যে আগের থেকে যাতে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার প্রিভেনশন যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারি, যাতে নোংরা না হয়, নষ্ট না হয়, তাহলে খরচ কিন্তু অনেক কমবে। তাহলে মনে হয় যে এটা পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে দাও, অনেক হেরিটেজ আছে 100 বছরের উপরে, সেগুলো এখনও সুন্দরভাবে আছে। তো এটাকেও আমরা সেভাবে মেনটেন করার, এর জন্য বললাম যে রুলস যদি সেটা করা যায়, তো নিশ্চয়ই এই আবাসন যে আছে সেটা আগামী দিন ভালো থাকবে। আমরা 15 বছর পরেও আমরা দেখতে চাই আরও সুন্দরই হবে, এটা আশা করি।
Ambasa Thanani Chaitung Mumbai 35 kg ni Shidi Korar Manka Police Patika 4 nong highway route ni Ambasa Bed Bagan Amchayo Naka point checking khlai thani bo Shidi Korar Manjau ka police Patimung 4 number national highway road Ambasa Bed Bagan Amchayo khungse iko mal khongo narituk thani bo Shidi Korar Manka Ambasa Thana police Bed Bagan Amchani Naka point TR01A R0270 number ni iko mal khong chire na thani bo gabangma Shidi Korar Manka Ambasa Thana police narituk thaniwo iko malkhungo kaichi packet chidi kran manka logi khokta no boromkha kaichi packet to kai thamchi 4 kg chidi kran manka police ni khukte chhawi manka manjna roni bisingo buri butongo khoroksa borno tabu kokship ni jagai tongo gari wo manjangma sidini rang morok kaun 1 lakh আজকে আমরা বেড বাগানে একটা মারুতি ভ্যান ইকো আটক করি আর মানে চেক করে পাওয়া গেছে টোটাল 38 কেজি গাঁজা এবং এখান থেকে 3 জনে আমরা আটক করছি আরও 3 জন মেয়ে লোক আছে তারা আমরা ভেরিফাই করছি কয় প্যাকেট আছে স্যার গাঁজা এখানে টোটাল 38 কেজি 5 কেজি করে 7টা আছে আর 1 কেজি করে 3টা আছে বাজার মূল্য কত হবে স্যার বাজার মূল্য আনুমানিক 1 লাখের উপরে অনুমান করতে Atomsa Clay Hor Kutogo Modupur Hatio Hor Kame Kungtam Biti Falnok Hobe Kungji Hai Falnok Kame Tapla Jawi Tanka Tangineka Amjani Emile Ondra Deb Sorkar hor jila jila khamui thapla chawi thangka Modupur hatini khungchi phalnok khamtani bo 1 crore ni slai rang morok ni manik khani khamka hani shawi manka jung phangni hopring chawi hor nangka hani bo kokmaw shawi manka Modupur hatiwo tongma khungtam bithini phalnok cosmetic phalnok tei ri phalnok khamui thapla chawi thangka shawi manka horni eba achukni dam thamsuk tamuni jorabo jung phangni hopring chawi hor nangka hani shawi manka abobai khungchi phalnok khamui tabu thapla chaja bania khnero khorok yak bujak wanamau kulukjak patima thaya phaisho pakya amchaini MLA Ontara Deb khobui BJP ni kubun adongro shawi manka hornuma logologino bania khnero Bishalgor tei Badargat ni horbotane brindiarongno koktuma horpono phaimani lire sopaimani bagui beban khamui thapla chawi thangka jorni bisingo sopati hanke asa khangula khamun honibo salakya phiaba tabok amchaini bania khnero হাপানি থানিব চুপাচুনি মকল লগলাজা মধুপুর বাজারে মোট 9টি দোকান সম্পূর্ণ পুরে বসে উঠেছে যদিও ভোর রাত্রেবেলা সেই যে এখানে লাগে সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে বলা হয়েছে এবং আমরা পুরো এলাকার সমস্ত যুবক ভাইয়েরা সবাই এসে হাত লাগিয়েছে তবে এটা ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে মনে হচ্ছে এই ধরনের একটা নির্মিত হচ্ছে কয়টা দোকান পড়েছে ইতিমধ্যে মোট 9টি দোকান ফায়ার সার্ভিস সমুদ্রে এসেছিল ফায়ার সার্ভিস তাদের সময় মধ্যে এসেছে কিন্তু মধুপুরে ফায়ার সার্ভিস তো নেই যেহেতু বিশালগড় এবং আগরতলা থেকে আসতে হয়েছে একটু লেট হবেই আসছে কি দোকান ছিল এখানে এখানে ওষুধের দোকান ছিল মিষ্টির দোকান ছিল কাপড়ের দোকান ছিল লেপের দোকান ছিল এবং বিভিন্ন কসমেটিকের দোকান ছিল মানে নাশকতার আগুন মনে হয় কিছু থাকতে পারে নাকি এটা ইনভেস্টিগেশনের পর ধরা যাবে যেহেতু এখানে পুলিশ আসছে ফায়ার সার্ভিস যাচ্ছে পরবর্তী সময়ে এটা দেখা যাবে কী হয় ভোরবেলা মানে 1টার সময় আমরা হঠাৎ করে শুনতে পেলাম মধুর বাজারে আগুন লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসলাম এসে দেখলাম আমাদের এখানে 9 থেকে 10টা দোকান খুলে গেল বিশালগড় ফায়ার ব্রিগেড থেকে প্রায় আরও 15-20 মিনিট আগে যদি আমাদের এখানে গাড়ি চলে আসতে হয়তো আরও 2-4টা দোকান আমরা বাঁচিয়ে তুলতাম কি মনে হয় কোথা থেকে আগুনটা লাগতে পারে হয়তো বা শর্ট সার্কিট থেকে হতে পারে কি দোকান ছিল এখানে ওষুধের দোকান ছিল প্রায় 3টা কসমেটিক দোকান ছিল একটা কাপড়ের দোকান একটা লেপের দোকান ছিল একটা আমরা বাজার কমিটির পক্ষ থেকে তার সাহায্যের কোনো হাত বাড়িয়ে দিবেন চেষ্টা করবো আমরা কী করতে পারি তাদের জন্য কেমন হতে পারে ক্ষতি কেমন হতে পারে টোটাল আনুমানিক ক্ষতি হতে পারে বা 30 থেকে 40 লাখ টাকা
नरेन्द्रपुर चाबलंगतै ब्रजबी नंदीपुर कामिनी लुकुरक थांलाय सुख्लायनायनि बागै जाय जर स्नामै रोजाकनाय होनै ककरेखा सानं सिमनानि एमएलए बिश्वकितु देबबर्मा तै एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा सानं सिमना आमसाइनि कालागाचिया हातिनि सिमी नरेन्द्रपुर चाबलंग थांमानि तै ब्रजाबी नंदिनी पुर कामी थांलाय सुख्लायमानि जाय जर बेलाय हामेनि बागै सानं सिमना तिप्रा मथानि एमएलए बिश्वकितु देबबर्मा तै एमडीसी रविन्द्र देबबर्मानि चाइतक मुंबाय बुसकां तालनि सिमी जायजर स्नामनानि बागै चेंजानाय होनि साका एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा सालकलक रमै जायजर हामिया स्नामजागिया आबना ताबुक स्नामनानि होनि कग्रजांमाबाय आमजानि लुकराव बेलायखेनो खातंग थकजागलायख्या सामने बागै फायगाना रक सार जों दिनै ओजोंनो कलागाछिया बाजारनि सिमी जोंनि नरेन्द्रपुर साहा बागान थामानि जे लामा आरो नि जे ब्रिज आसे बिसि गोबां मानसिनो स्नामजागिया नस्त आबाद नायनो बागै फायखे जों आसा खायो अ मासनि लास्ट फाइटिं रगन अ सामु जेंगरि जागोन आबाद नोंसिनि एमडीसी जे सिनि अ आमसानि लिडार्स सगायखाय अ लामानो दिनै नायनो फायो हामबाय सिमना हेजमारा आरती ब्लॉगो तंगमा गजापारा एडिसी विलेज आमजायो लामा हामिया तैनि जोंजालते जोंफ्रेंनि जोंजालनो तोयै हापांनि थाने बर'नि जोंजालनो सुपुङै रनानि बागै कयखा कामिनि लुकुर सिमना विधानसभानि हेजमारा आरती ब्लॉगनि बिसिं खबजा गजापारा एडिसी विलेज आमजायो तंगो मुंगुरै कामि तेगानागिनि गोबां मानो चिकन मिकन कामि रक तंगै तंगो लामा बाय कामिwo थांला सुख्लायनि 2 किलोमीटर हाय थांगानो लाय थांनाय बिसि नैजिबा रमै अ लामानो मुसाफोरनो हामक्राय खालायजागिया आबो सिमिया लामानि जोंजालनो खबै आमसायो नोंजोंनि दै गाहामनि बाहायनो जोंजाल कारेन्टनि बाहायनो जोंजाल तालो वाइसा कारेन्ट फाके दै कुबनि शालके दै फाइलिया अबाहायनो सागा आमसायो तंनाय खरंसा सिकला महाराज देबबर्मा वातै नबार जराके अ लामा दै थांलाय सुख्लायनि बागै बेलाखेनो जोंजाल नुकजागो साखामिरक डक्टर नायजना बागै थाना हंके बांग्राव बांमिसे मातलांगो साखामनगो गायसा मार्क 2 ट्यूबवेल तंमानि कामिwo abo bahayno bisidog romai hamya kalaija हागजानि सिमी नोंजोंनाय दै गाहामनि बागै थाङै नाहानानि नांगौ हाबांनि थानि गयमु अ लामा रंनो दै गामिनि जोंजालंनो सुफुङै रोनानि बागै गयखा आमसाइनि लुकुरो बेसे बोसोराव ओ लामा हामिया 25 বছর ওখানে 25 বছর মানে তখন কোনো যোগাযোগ করে তাপখনো যোগাযোগ করে না সাসানকে লামারক সানজাং না দङ এমনেটাই জগ 응간 হিসাবকে কোনো যোগাযোগ করিতে এমনে নিয়াং ও কামিও টামটাম অসুবিধা কিনে অরব তা অসুবিধা কাকে তুইনি পরেবিলাম বতঙ্গ গতাই লামানে বকইব apa ta kini bak ni ba lama taite tui o kaini nta jingja nge sa khamyang na rok ba ke tlang gari rok thanglai su khamya ga sak hamya gari rok ba tlang me waing rok ba se balai ma thangko kini ro ba lama hamya ba tai chang khlai ni kosto ka jole ma tong no kami ni mo kosam para Berarti family tong. Kinarawa family 15 family tong. Emni bisi besar mo nong ni o timan thoyang tong.
मा चिनारो या हमनो फाइमान जों दै सुबिदा राखासि मा तो गयाखौ मा नङाखौ बुसु कस्त कसलि जे आं हायमानि से आरो दै आं फाइमानि 6 बोसोर काथा 6 बोसोर का मोनसे दै आं खानामा थांगै मा नंगौ मा दं गला जरा तो खेल लेंगो सराय गनांगो तलांगै मा तो कुयो सराय चिकनते तेन बामुइरो गनगो सराय गनै रकम हो सराय साइथं नगो दगा रक खाब्रै मा कलां थांता दै लामा हासाल नुगुनो बलं बिसिंगो दै मा खगै पुरा ते गाइसा ग बै बाजा थाना ब बाय दबो कासाय थामाया लामा हामिया ग वापि वाखाय बाय दादा गारि मा हो हाजाम जरा कासारि ते पजारको बुसु हिले काय रुजोय गय मा तलांलाय कुनो र छेकल लामा सुजि बस तलांग जाके अच्छा कस्तको बखरो यो मा तलांग नरो सारा सानका अरनि नेता रकनो लामा रक सांगा फाबे केबले नाय थांबा के बुको खुस पाला चिक्रे बिता के जते कय बेरक नाय फेका दुई बार रक ना फेकना वाइनि सोना फेका वाइ सोना फेकना बुको सलामना हिंथांमोन साइकलां थांबो बुको लामा रक कासेपन ता इचले फनसि बजा गया तुसिला थुसि तंगरा दि वाटी वाखा मते लामा हामे दिसपन बाजार हिमै याक मै हिमै थाना पेन्टा से हामे बाजार लामा नंगरकै ताबुक जुंगाल दैनिफ्राय लामा ते कारण ब वाटी वाखा कारण ब हाया बुनिया के हायं के चिनिया के हाया ता एमने दैबे लामा हापांनो ताम खजार मसु नंने सुजुग सुबिदा बगे लामा बाइक जोंहाथ' सुबिदा माना मुता सिंगरते कस्त बेला तातारि जाय जाय खायो हाबानि फाइरको सुगाय खाखाब्रुस मातुकोलाई कासे कनै बथार गया किरु कस्त तंगु बेला ननो कामिनि मु मंकरी पारा बबलो बिसिं कलाय हेजापारा ini kok ini bagainya असुविधा लामाने बागे बो जों ता लामा बाति yang उता कारण बो किचा हाया वाते रवा खाय हम बागे ताय हमने 20 बोसोर रम एम ताके दैमान थगिया होइतेबा लामा हामिया र ए गो हाया वाते रवा खाय मास कासे तेरम को ता तिसर को मा खोयो cara hayangga ya bagainya kosong-kosong मा खक्ता कस्त मसक ना खक्ता ने लामा नि बागे कै कोन खरं डॉक्टर ति सगा नन yang o amchani lukurok tisia ko एमने सा सान का नेता फेडरक न लामा salmani rewan ni sim sawa ego stafan sawa ka ता सुजरतै रजायको बर्तमाने हापांनो ताम गजान मजों दैनि बियालनि बाय ननि लामा हामियानि बाय जों ता लामानि बाय तिनि बागैनो सानोता कारण म तामनि बागै दर माना बागै तातर माना बागै ओ कामिनि मु मंकरे पारा बो पंचायत बिसिङो पंचायत बर तिसे मंकरे ब्लॉक काय जमारा tabusak jorone kok bor kok tuma as jorona kobuni na kumane kok tumarun bagai choy oinai tungdi srangsati